नाजरीन अदाबर्स, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। जैसा कि आपको मालूम है कि रौनक रमज़ान का ये ख़ास प्रोग्राम हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से करते हैं और आज हम मौजूद हैं आपके शहर लखनऊ में। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर लखनऊ अपनी नफासत, अपनी ज़ुबान और गंगा जमुना तहज़ीब के लिए भी जाना जाता है। ये शहर नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तमाम लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं और ये शहर आज भी अपने कदीम तरीन इतिहास के लिए जाना जाता है। तो आइए आज हम इस शहर को जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रमज़ान की जो रौनकें हैं वो कैसी है। ये है लखनऊ, यानी अवध का एक ऐसा शहर जिसे दास्तानी और मिसाली कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख पर इंसानी तारीख को नाज है। एक ऐसा शहर जिसकी दास्तान दूसरे शहरों से कदरे मुख्तलिफ है। ये शहर नवाबों का शहर है, वलियों का मस्कन है, सूफी संतों की आरामगाह है, तहजीब का इदारा है, अदब का गहवारा है और ज़बान व अदब का एक मुकम्मल स्कूल है। लखनऊ एक शहर में नाम जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर खुद में एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने लखनऊ बसाया और जिन लोगों ने लखनऊ को अपना खून पानी पसीना सब दिया और जिसकी वजह से वो शहर आज भी भारत के सबसे बड़े बड़े राज्य की राजधानी है, वो लखनऊ जो है वो प्यार और मोहब्बत का एक दूसरा नाम है। जो वहाँ के जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू हो, शिया हो, सुन्नी हो, सबको जोड़ के अपने अंदर समाये हुए है। ये जो शुरुआत लखनऊ की इस खूबसूरत तहजीब की, जो गंगा जमुना तहजीब का एक सबसे अच्छा आज के ज़माने में उदाहरण है, वो शुरू हुई जब दिल्ली की ताकत ख़त्म होने लगी नादिर शाह के हमले के बाद। तो जब दिल्ली की ताकत ख़त्म हुई और वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई, तो फिर ये कई बड़े शहर निकल के आए और वो तहजीब और नज़ाकत के नए केंद्र बने हिंदुस्तान के अंदर। और उसमें लखनऊ है, भोपाल है और हैदराबाद तो था ही, किंतु हैदराबाद उसके बाद फिर और निखर के आया। इन सब में जो तहजीब आज भी सबसे अंदर संजोए हुए, समेटे हुए, वो है लखनऊ। आसफ उद्दौला ने लखनऊ को पहले बनाया और उन्होंने उसको एक खूबसूरत शहर की उसको एक कल्पना की और उसको एक वही उसी तरह का एक बिल्डिंग्स बनाई और इमारतें बनाई और लखनऊ को बनाया। जो उनके बाद जितने नवाब आए वो उसके अंदर अपनी कुछ जोड़ते चले गए। और जब हम आते हैं वाजिद अली शाह के टाइम पे, तो आप देखते हैं कि वो लखनऊ जो है उसके अंदर तो कृष्ण की लीला भी हो रही है और कबाब भी पक रहे हैं और जो वो खाना, संगीत, म्यूजिक, पोएट्री, गजल, जो भी आप कहें, जो लखनऊ के अंदर उस जमाने में अंग्रेजों 1857 से पहले विकसित हो गई थी, उसकी छाप आज तक लखनऊ अपने अंदर संजोए हुए है। रियासत उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत शहर लखनऊ एक कदीम और तारीखी शहर है। गोमती नदी के किनारे आबाद ये शहर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, गंगा जमुना तहजीब के लिए लखनऊ शहर जाना जाता है। किस तरीके से आप लोग रमज़ान को आप लोग भी सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले मेरा नाम आशीष सिंह है और रही आपकी बात जो आप जमुना तहजीब की बात करें, रमज़ान एक पाक मंथ है और इसको हम भी उसी हिसाब से मानते हैं जिस हिसाब से बाकी के अदर लोग देखते हैं। तो इसमें सबको अपना आपसी मिलजुल करके रखना चाहिए और रमज़ान का बहुत ही पाक महीना होता है। इस वजह से मैं यही संदेश दूंगा सबको, चाहे हिंदू मुसलमान, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मेरा नाम उमेश द्विवेदी है। रही रमज़ान की बात, तो रमज़ान हम अपने भाइयों के साथ अफ्तारी सहरी साथ में कराते हैं और हमारा 20 सालों से मुसलमान भाइयों के साथ मैं हूँ। ऊपर वाले का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। मैं भगवान अल्लाह सबको मानता हूँ, हमारे लिए सब भाई हैं।
ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس شہر کی فضا مزید نورانی اور روحانی ہو جاتی ہے اور پرانا لکھنؤ ماضی سے نکل کر حال میں سانس لینے لگتا ہے۔ جدھر نظر ڈالیے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے اور جسے دیکھو وہ رمضان و عید سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ رمضان جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادت کریں کم ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے بہتر افضل انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھے۔ تو کوشش یہ کریں کہ سبھی انسان جو ہیں اللہ رب العزت کی رمضان المبارک میں خوب عبادت کریں۔ عبادت و ریاضت کے اس مقدس مہینے میں لوگوں کے معمولات زندگی بدل جاتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بڑھ جاتی ہے اور لغویات سے بچنے کی تلقین ایک دوسرے کو کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ عبادت کے اس مہینے میں ہر کوئی بری باتوں سے بچنا چاہتا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی اور عبادت میں صرف کرنا چاہتا ہے۔ عبادت و ریاضت کے اس خاص مہینے رمضان کی بہت فضیلت ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی پاک مبارک مہینہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہم لوگوں کو اور امت محمدیہ کو خاص طور سے اس لیے دیا ہے کہ 11 مہینے تک ہم لوگ جو ہے دین پر چلتے تو ہیں، لیکن ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے برائیوں میں ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ اس ماہ میں عبادت کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے ہمارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ دھل دیں اور ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں، اور پھر جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہم بالکل متقی و پرہیزگار اور ایک برگزیدہ بندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو مبارک مہینہ جو ملا ہے، اور اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، تراویح بھی ہماری چل رہی ہے، قرآن کا تلاوت ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، پھر باقی سارے اور بھی کام جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنا قیمتی مہینہ ہم سب کو نصیب ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے دار کا ہر سال قدم اور نیک عمل عبادت اور نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک جو سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور یہ کتاب بہت ساری خصوصیات کے اندر پنہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ یہ کتاب رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مقدس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی لیے اس پاک مہینے میں شہر لکھنؤ کی سبھی چھوٹی اور بڑی مساجد میں اس مہینے کی خاص عبادت نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بندہ مومن اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ رمضان مبارک میں امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری یہ گائیڈ لائن ہمیں امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب یعنی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा से नाज़िल होना शुरू हुआ। और ये किताब जो है के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आयत अगर एक हर्फ में पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकी अता फरमाएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम जो है ये 3 ही हर्फ नहीं हैं, बल्कि हर्फ तो 3 है लेकिन इसमें 30 नेकी हमको मिलती है। और कुरान पाक की बहुत सारी फजीलतें हैं। हाफिज़ों के बारे में आया है कि जो भी हाफिज़ होगा अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जो है यानी करामत का ताज पहनाएंगे और उनके वालिदैन को भी करामत का ताज पहनाएंगे। अलगर्ज माह सियाम में हर मोमिन की कोशिश होती है कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारे और अपने रब को राज़ी कर ले। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। ज़ाहिर तौर पे रौनक रमज़ान में जिस तरीके से जो है शहर लखनऊ में लोग खाने पीने की भी शौकीन हैं और आज इसी का हम जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में जिस तरह से चहल पहल आम दिनों की बनिस्बत इस बार होता है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग रमज़ान यानी तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद से यहाँ का जायका ले रहे हैं, चूँकि पुराने लखनऊ अपने जायके के लिए भी जाना जाता है। शहर लखनऊ में वक्त इफ्तार दस्तरखान को कुशादा रखने की कदीम रिवायत रही है। वक्त सहर व इफ्तार इस शहर में ख़ास रौनकें देखने को मिलती हैं। जगह जगह पर इफ्तार के दस्तरखान लगाए जाते हैं। असर की नमाज के बाद बाज़ारों में एक ख़ास गहमा गहमी देखने को मिलती है और रोज़ादार सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। रमज़ान में अच्छा है, अच्छा लगता है, ये लोग पसंद करते हैं इसको। कितने किस्मों के खजूर हैं आपके पास? इसमें है 5-6 किस्म की खजूर हैं। हाँ, तो ये आते कहाँ से ये खजूर आप? ये मंडी से आती है। अच्छा, मंडी से आप खरीद के लाते हैं? जी जी। तो कितनी अच्छी बिक्री होती है इसकी? हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो रमज़ान के पूरे महीने में आप खजूर जी 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 खजूर ही बेचे। अच्छा, तो बहुत स्टाफ भी है आपके पास, सब लोग लगे हैं? जी जी वो सब लगे। अच्छा, पीछे ही जो आपने बनाया है इसको क्या? ये कतलम है। कतलम है। हाँ। तो इसकी भी ठीक ठाक बिक्री होगी? जी जी, ये रमज़ान के महीने में ही चलता है। अच्छा, रमज़ान के महीने में ही चलता है। जी। ओके, और कैसा फील कर रहे हैं रमज़ान के महीने में? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। घर हों, मसाजिद हों या बाज़ार हों, हर तरफ एक रूहानी समा होता है। इफ्तार के वक्त का ये मंज़र बड़ा ही रूहानी और नूरानी मालूम होता है। पुराने लखनऊ के बेशतर इलाक़ों में दिन रात एक अजीब सी रौनक रहती है। जायका नोशी और लुत्फ़ अंदोज़ी का सिलसिला शुरू होता है कश्मीरी चाय से और तमाम होता है लखनऊ के उन मखसूस खानों पर जो कभी यहाँ के दस्तरखान का अहम हिस्सा रहे हैं। शामी कबाब, सीख कबाब, बिरयानी और चिकन फ्राई वगैरह तो लोग आम दिनों में खाते ही हैं, लेकिन जब बात माह रमज़ान की हो तो रोज़ादारों की पसंदीदा ग़िज़ा कुलचा नहारी होती है। माह रमज़ान के ख़ास मौके पर लखनऊ में जगह जगह पर कुलचा नहारी की दुकानें देखने को मिलती हैं, जिसमें रोज़ादार कुलचा नहारी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, रमज़ान में इस टाइम की ये ज़रूरत की चीज़ है। रमज़ान में नहारी कुलचे और बाकी जो हमारे पास आइटम है ये मतलब मोस्टली रमज़ान के ही आइटम है, रमज़ान में ज़्यादा चलते हैं। और ये मार्केट माशाल्लाह से रमज़ान में तो फिर रमज़ान में तरावी पढ़ के हम लोग जो है रात भर जो है थोड़ा टहलते घूमते हैं, रोटी माइंड फ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा रौनक में चहल पहल कर लेते हैं। अपना छोटे में बड़े में जैसे फूड कोर्ट है, थोड़ा सा टहल लेते हैं, यहाँ क्या क्या आइटम है, जैसे आज कुछ हम लोग खाना है, फिर और भी वगैरह चीज़ें हैं, सब डेली कुछ ना कुछ जो टेस्ट कर लेते हैं। कुलचे नहारी क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए लोग यहाँ कुलचे नहारी के लिए ही आते हैं। बाकी उनके लिए ऑप्शनल में हम लोग बिरयानी भी रखते हैं, चिकन बर्रा रोस्टेड वगैरह भी रखते हैं और शाही पीस।
ماہ رمضان کے خاص موقع پر لکھنؤ کے بازار سج دھج کر تیار ہیں. جدھر نظر ڈالیے خریداروں کی گہما گہمی اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت. گزرتے روزوں کے ساتھ رونقوں کے عروج کا یہ سلسلہ مزید بہتر اور دراز ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان اور آج ہم اس وقت موجود ہیں آپ کے شہر لکھنؤ میں. ظاہر طور پہ رونق رمضان میں شہروں کی رونق بڑھ جاتی ہے. خاص کر کے رمضان کی بات کریں تو لکھنؤ شہر حالانکہ پہلے بھی رونق بھرا شہر ہوتا ہے لیکن رمضان میں اس کی تصویر اور بدل جاتی ہے. یہاں چاروں طرف جو ہے بازار لگ جاتے ہیں. یہاں کھانے پینے کے شوقین لوگ بھی آتے ہیں. یہاں کپڑوں کی خریداری کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. تو یہی ایک پیغام ہے رمضان کا. جو مہینہ ہے وہ کہیں نہ کہیں صبر کے مہینے کے ساتھ ساتھ لوگ دن بھر روزہ رہتے ہیں اور شام کے وقت لوگ چہل قدمی کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں. یوں تو لکھنؤ میں کئی چھوٹے اور بڑے بازار ہیں جہاں رمضان و عید سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ماہ رمضان کی اصل رونقوں کا مزہ لینا ہو تو آپ کو امین آباد اور نقاص آنا ہوگا. ان بازاروں میں خریداروں کی بہت زیادہ بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے. السلام علیکم سبھی کو. اور یہاں پر سب سے پہلے تو ہم لوگ کھانا کھانے آئے رات میں، کیونکہ یہاں پر جو پرانا لکھنؤ ہے یہیں پر مین ہے ساری چیزیں ملتی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں. اینڈ رمضان کے اندر تو کیونکہ ایکچولی صبح دن میں جب روزہ رکھتے تو آنا نہیں ہوتا ہے کہیں پر کھانا کھانے کے لیے، تو رات میں جب سحری کے ٹائم سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر کھانا کھانے کے لیے اینڈ کھاتے واتے ہیں. دن گھر جاتے ہیں دن تھوڑا سا سلیپ لیتے ہیں، دن اٹھتے ہیں ڈائریکٹ سحری کے لیے، اس کے بعد ہوتا ہے. باقی دنوں کے بنسبت رمضان کا جو یہ دن ہوتا ہے رات میں جب آپ نکلتے ہیں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ تو رمضان کے راتوں کی الگ ہی نعمت ہوتی ہے اور الگ ہی رونق ہوتی ہے ان راتوں میں، تو بہت زیادہ ہی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے. ماہ رمضان کے پورے روزے ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشیوں کا دن، انعام کا دن یعنی عید کا دن ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. ناظرین، تو یہ تھا آج کا پروگرام رونق رمضان جو کہ پیش کیا گیا شہر لکھنؤ سے. اس پروگرام کے بعد رمضان پہ مبنی بہت ایسے پروگرام جو ہے منصف ٹی وی پر رات 11 بجے سے دیکھنا بالکل نہ بھولیں. تب تک لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. رونق رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے خدا حافظ.